Hello guys, for today's video, happy kay ko guys kay tagsara jud ko mga client og lalaki unya magpa-perform siya og brows for men. So mao ni ang iyang kilay, may gid kay siya og mga hair strand guys no. So happy gid makarot iyang kilay. Og ang iyang request is 90 embroidery. So tugay-tugay yun ni siya i-perform guys, pero sige lang, dasig lang. Abag-abagan pa yun ni na to, tiis ganda, pero unlimited matag anesthesia guys, so no problem. So fast forward, murag oily gyud og skin si client, so murag taud-taud kun mi na human. And finally, tadang! So mao ni iyang 90 embroidery brows for men, na siya illusion hair stroke. So update lang ta mo guys sa iyahang healing process and next session para makakita mo sa iyahang healed na gyud nga kilay, and mao ni ang before and after. So mao to guys, thank you for watching, bye.